السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم لي فيغور دو ستيل. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Alors, la définition, qu'est-ce que c'est qu'une figure de style? Une figure de style est une expression souvent détournée, destinée à rendre un propos plus expressif. معنى المحسنات البديعية une figure de style. المحسن البديعي هو تعبير souvent دائما détourné، يعني يكون فيه نوع من الالتواء على اللغة، destiné موجه لما هو الهدف à rendre un propos plus expressif، موجه لجعل جملة أو تعبير أكثر فصاحة. Les figures de style sont nombreuses. المحسنات البديعية اللغوية كثيرة جدا. sont nombreuses يعني كثيرة جدا. Ils peuvent se regrouper par catégorie selon les faits recherchés. يمكن يكونوا مجموعين حسب صنف، حسب كل صنف par catégorie، حسب كل نوع كل صنف selon les faits، حسب المطلوب. من بين الأهداف ديال لي فيغور دو ستيل المحسنات البديعية اللغوية montrer une ressemblance. ومونطري اون ressemblance فيه بزاف ديال الطرق غادي نشوفوها الآن. من بين الأنواع ديال هذا الهدف هذا montrer une ressemblance، كاين النوع الأول une comparaison، المقارنة. عندنا هذه الجملة ce bébé est beau comme un ange. ce bébé est beau comme un ange. Alors, ce bébé, c'est le comparé. Ce bébé, c'est le comparé. Le comparé. C'est le comparé. Alors, le comparant, c'est... Donc, le comparant, c'est un ange. L'outil de la comparaison, c'est comme. Alors, comme, c'est l'outil de la comparaison. Alors, صفة التشابه هي beau, c'est-à-dire la beauté. La beauté هي صفة التشابه. Donc, bébé comparé, comparant ange، outil وسيلة المقارنة comme، وصفة التشابه la beauté. من أدوات المقارنة كاين شفنا comme، كاين tel، puis il y a pareil، puis il y a aussi de même، إلى آخره. هذو أدوات كثيرة ديال المقارنة. الطريقة الثانية من المحسنات البديعية واللغوية لا ميتافور. لا ميتافور نستعملها بدون استعمال أداة المقارنة. مثال c'est un ange. مثال c'est un ange. هنا هاد الجملة هذه فيها لا ميتافور، ما استعملناش هنا أداة المقارنة. هناك بعض الكتاب يكتبون نصا بكامله عبارة عن ميتافور، وتتسمى هاد الطريقة هذه c'est une métaphore filée. alors تتسمى une métaphore filée. une métaphore filée. une métaphore filée. Voilà. Alors, la périphrase aussi طريقة من التعبير ديال لي فيغور دو ستيل. نعطيكم مثال la cité des monuments. la cité des monuments. Alors la cité des monuments المقصود بها مثلا مراكش. دونك هاد الجملة هذه جملة عندها معاني كثيرة، إذن c'est une périphrase. كاين أوسي l'allégorie. une allégorie. شنو هي une allégorie؟ هي ملي كنحولو واحد الشيء غير مجرد شيء، يعني غير ملموس إلى ملموس. مثلا la paix
m'appelle. ça m'appelle. هنا لا بي واحد الحاجة غير ملموسة، إذا جردناها وحولناها شبهناها بإنسان مثلا. La paix m'appelle. Alors c'est une allégorie. Alors l'allégorie remplace une idée abstraite par une idée concrète. بمعنى تعوض فكرة مجردة غير ملموسة إلى فكرة مجردة concrète هي ملموسة. تعوض فكرة abstraite غير ملموسة إلى فكرة ملموسة. Alors كاين aussi la personnification. La personnification هي التشخيص. نعطيكم جملة: La rivière chantait entre les pierres. Voilà. La rivière chantait entre les pierres. هنا شبهنا النهر. La rivière chantait بالإنسان. La rivière chantait entre les rivières. La personnification, c'est une personnification. هناك النوع السادس من les figures de style, la métonymie. La métonymie. ماذا نقصد بلا métonymie؟ Donc, la métonymie, c'est remplacer un mot par un autre mot qu'on lui associe, logiquement. مثال: je bois un verre. Donc هذه كتعني لا ميتونيمي، بمعنى أننا ربطنا الكلمة بالمحتوى الذي تحتوي عليه وهو الماء. حينما نقول جو بوا ان فيغ يعني نشرب ما بداخله. Donc je bois un verre. Ou bien croiser, par exemple, croiser le fer. Alors مثلا croiser le fer هي مواجهة السيف مثلا. Donc هنا تتسمى la métonymie. C'est la métonymie. Donc شفنا هذا الهدف الأول ولا النوع الأول من لي فيغور دو ستيل اللي هو مونطري اون ريسومبلونس، اللي تينقسم لستة ديال الأنواع، واللي هو مونطري اون ريسومبلونس. القسم الأول ولا النوع الأول اون كومباريزون. القسم الثاني لا ميتافور. القسم الثالث une périphrase. القسم الرابع une allégorie. القسم الخامس la personnification. القسم السادس la métonymie. دونك إلا عجبكم الفيديو ديالي واستفدتوا منه ديروا لايك وابوني باش إن شاء الله يشوفوه الناس أصدقاء ديالكم الآخرين.